Wa jud mo mas sayop. So karong adlaw ipakita nyo sa nako sa inyo ang amuang brands kay nanapod mi mga bagong units. Bagong units, fresh units kay nahurot na ang amuang 20 ka unit ato ni aging bulan. So karon nanapod tay panibagong units diri sa mua sa mga naga-adto diri nga wala kakita og ganang unit ato ni agi kay wala lagi stock kay nahurot. So karon na nami stock. Pwede na mo mobisita diri sa among branch ug usab ug dan-awon ninyo ni among mga units diri nga mga bag-o. Daghan kay mo mapilian diri gwapong mga color, gwapo nga units. Adtua lang gyud ninyo diri sa amua sa Motorist Digos branch. Nami display diri nga version 5 color red na click 125i. So kini ang mga bag-o ug latest nga mga units karon. Gwapo kayo ni nga pagka-click kay gwapo kayo ang inboardment sa iyahang name nga click tanawa ko na iyang murag gwapo jud kay sa pagka-design bakal na mga amigo dili na sticker pero gwapo version 5 na siya nga unit sa click og naapod ni mga itom nga mga units with color combination of green and orange, then naapod mi mga blue and white combination. Gwapo kay ni siya i-blandara kay hayag kayo ni nga mga color o gwapo nga kombinasyon nga click 125 ang naa diri sa likod kay naay mga blacks o napod may color gray. Latest ni siya black gray color nga Honda Click, perting pagkatibaya, perting pagkaayusa, bag-o ni siya nga model. Unsa pa inyong ginuhulat adtuan na diri og naapod mi mga XRM diri, XRM Dual Sports. So naa diri ang XRM nga motard, XRM 125 motard with a color combination of black gray, perting bagkuha, perting sinawa. Lami kay ni drivean kung moadto kag bukid or bisag unsa kanang trails bitaw. So napog mi pula diri nga XRM, pula nga XRM 125 kung ganahan mo pula perting gwapuha po ni bagay kay ni sa inyo ha. Available ni diri karon sa mua. Side sa pula napod mi itom nga XRM mao ni pinakasikat og kusog diri sa muang brands kay daghan jud na releasan aning color itom na mga XRM no. Why duda, mao jud mga hilig nila sa mga trail bikes, trail riders. Napod mi mga scooter diri sa likod, Honda Beat kini. Naka gold ang mags, perting pagkakapuha, bagay kay ni pambabae. Ug napoy mga Mio diri nga mga bag-ong color blue nga Mio, perting gwapuha, dagang naibog ani sa internet. O karon na ni diri sa Digos, naa sa Motorist tapad sa shipyard, adtua lang inyo o color blue nga Mio 125 og naapod mi combination of white o blue green nga kwan, white or blue green ni siya nga sky blue ni siya nga kwan color, perting gwapuha po pagka-combine po ning kolora no. Then diri sa likod dapat may Honda RS 125 pinakasikat, top of the line. Grabe kadaghan ug kaganahan na ning motora kay gwapo na kayo, dali ra kay pagwapuhon ug gwapo buga ug imuha ni siyang drivean ug makaingaan ni ka. Then naapod mi diri color blue nga Badja 125 color blue, pinakasikat sa bukid kay hinay kayo mukaon og gasolina. So mao ni among mga bag-ong units diri no. Latest ni puli ni sa 20 ka buok nga nahurot atong niaging bulan. Kada kung mali no, kung wa pa kay motor karong panahon na, kung naa kay trabaho, naa kay negosyo nya, need nimo og service, andam kaming mutabang sa imo para mapaimo ang imong gusto nga unit para sa imong kinabuhi. Naa na diri tanan, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, kompletos, Ricados, unsa pay gihulat migo anhi na sa Motorist. Abot balat sa'yo lamang Motorist. Madaling kausap, magaling makinig Motorist. Paubaya, mundo mo'y kukulayan Motorist. Motorist, motorist